जय मां विश्वंभरी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ विश्वंभरी धाम मेरा सबसे प्रिय स्थान है। यहाँ का हर पत्थर, हर पौधा, हर कण मुझे माँ की उपस्थिति का एहसास कराता है। परंतु मेरे जीवन का सबसे विशेष दिन वह था जब मैंने पहली बार श्री महापात्र को खेत में हल चलाते देखा था। हाँ, जिन्होंने माँ को इस धरती पर साकार रूप में उतारा, जिन्हें माँ ने स्वयं महापात्र कहकर सम्मानित किया, वही महान पुरुष मिट्टी में पसीना बहा रहे थे। मैं आश्चर्य से उनके पास गई और पूछा, श्री महापात्र जी, आपने माँ को साक्षात इस धरती पर उतारा है, आप माँ के सबसे निकट है, तो फिर आपको खेत में यह सब काम करने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने हल रोका, मिट्टी भरे हाथों से पसीना पोंछा, जमीन पर बैठकर मुझे पास बुलाया और फिर बोले, बेटा, यह कर्म भूमि है, यह हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। जो मनुष्य कर्म नहीं करता वो प्रकृति का सबसे बड़ा गुनहगार है। मैंने सत्कर्मों से ही माँ को पाया है और जिसे माँ स्वयं मिलते हैं वो बैठता नहीं है। इतिहास के हर पन्ने में भगवान ने जब भी मनुष्य रूप में अवतार लिया तो कभी केवल बैठकर ज्ञान नहीं दिया। मैं तो धरती पुत्र हूँ, मैं बोलने वालों में से नहीं, करके दिखाने वालों में से हूँ। परम तत्व को प्राप्त करना आसान नहीं है। मेरे कर्म ही परम तत्व के द्वार तक पहुँचने का माध्यम बने, तो मैं उस कर्म को कैसे छोड़ दूँ? फिर वे और गहराई से बोले, अगर मैं केवल ज्ञान दूँ तो वह ज्ञान अधूरा कहलाएगा। जब तक ज्ञान आचरण में परिवर्तित ना हो जाओ तब तक वह ज्ञान किसी के काम नहीं आता। पर जब मैं अपने हाथों से हल चला के दिखाता हूँ, कर्म का सच्चा संदेश विश्व में स्थापित होगा, क्योंकि कर्म ही सच्ची भक्ति है। और अंत में उन्होंने यह वचन कहे जो आज भी मेरे हृदय में माँ की वाणी के तरफ गूंजते हैं, बेटा, कर्म का सिद्धांत अटल है। जो मनुष्य कर्म नहीं करता वो माँ की कृपा खो देता है। जो पूरी निष्ठा और प्रामाणिकता से कर्म करता है वह माँ की कृपा से जुड़ जाता है, और जो परम तत्व से एकाकार हो जाता है वही माँ द्वारा चुना जाता है। भक्त बनना आसान है, लेकिन कर्मयोगी बनना है तो कर्म को प्राधान्य देना होगा। हमारे भीतर ही परम तत्व का दिव्यवास है, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। हमारा आचरण और हमारा व्यवहार ही हमें परमात्मा से जोड़ता है। उस दिन के बाद मैंने परम तत्व को बाहर ढूंढना बंद कर दिया। अब मैं हर कर्म में माँ को देखती हूँ और हर परिश्रम में उनका आशीर्वाद पाती हूँ। श्री महापात्र ने मुझे सिखाया, भक्ति का सबसे पवित्र रूप है निस्वार्थ कर्म। जिसके हर कर्म में माँ बस जाए वो महान पद नहीं चाहता, बल्कि कर्म की धारा में बहना पसंद करता है। वह दिखावा नहीं करता, बल्कि परिवर्तन करके दिखाता है। उनका आचरण ही संसार के लिए प्रेरणा बन गया है। जय माँ विश्वंभरी। हे माँ,
सुहामणो रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे। जेमा लाख लाख सूरज संग चमके छे चांदलिया, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे। अति अलौकिक रथ आदिमातनो, सर्वे जेने करता वंदन, सर्वे जेने करता वंदन। देवी देवता हेते वधावे, देवी देवता हेते वधावे। लईने कुमकुम फूलड़ा चंदन, लईने कुमकुम फूलड़ा चंदन। हो पांच घोड़े मढेलो अति सुहामणो, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे। मलके मानु मंगल मुखड़ू, मलके मानु मंगल मुखड़ू। दशे दिशा मां तेजस तेजस, दशे दिशा मां तेजस तेजस। ऊंचासने बैठा विश्वंभरी, ऊंचासने बैठा विश्वंभरी। आखा जग मां ओजस ओजस, आखा जग मां ओजस ओजस। हो पांच घोड़े मढेलो अति सुहामणो, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे। जेमा लाख लाख सूरज संग चमके छे चांदलिया, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे, रथड़ो मानो आवतो रे। झुम झुम तो रथ आज आवे, मातानो रथ आज आवे। झुम झुम तो रथ आज आवे, मातानो रथ आज आवे। झुम झुम तो रथ आज आवे, मातानो रथ आज आवे। झुम झुम तो रथ आज आवे, मातानो रथ आज आवे। जय मां विश्वंभरी, मां विश्वंभरी दर्शनम साक्षिणाम श्री महापात्रम शरणम प्रपद्ये।
હે શ્રી મહાપાત્ર, વૈચારિક ક્રાંતિની મસાલ પ્રગટાવી ભૂમિનો ભાર હળવો કરી દીધો તમે. અંધશ્રદ્ધામાં અટવાયેલું હતું અમારું જીવન, વિશ્વાસનો ખરો અર્થ સમજાવ્યો તમે. જ્યારે સત્યમાં અસત્ય ભર્યું ત્યારે તમે એનો તફાવત સમજાવ્યો તમે. હે શ્રી મહાપાત્ર, વૈચારિક ક્રાંતિની મસાલ પ્રગટાવી ભૂમિનો ભાર હળવો કરી દીધો તમે. જીવનમાં ચારેય બાજુ અશાંતિ થઈ ત્યારે વૈરાગ્યનો વાસ્તવિક અર્થ સમજાવી જીવનમાં શાંતિ સ્થાપી તમે. ઊભું થયું જ્યારે મન બુદ્ધિનું ભીષણ યુદ્ધ ત્યારે તમે આપી મનને કાબૂમાં રાખવાની યુક્તિ. હે શ્રી મહાપાત્ર, વૈચારિક ક્રાંતિની મસાલ પ્રગટાવી ભૂમિનો ભાર હળવો કરી દીધો તમે. જ્યારે અમે આડેધડ જીવન જીવી રહ્યા હતા ત્યારે નવ મરકાની માળા આપી આદર્શ જીવન જીવતા શીખવ્યું. જ્યારે અમે એના સંઘર્ષોથી હાર્યા અમે ત્યારે 17 વૈદિક સદ્ગુણો આપી તમે અમારું સંભાળ્યું જીવન. હે શ્રી મહાપાત્ર, વૈચારિક ક્રાંતિની મસાલ પ્રગટાવી ભૂમિનો ભાર હળવો કરી દીધો તમે. જ્યારે ઘર તૂટવા લાગ્યા ત્યારે સાથે સમજણ આપી રામરાજ્યનું નિર્માણ કર્યું તમે. જ્ઞાનની વાતો ના કરી ક્યારેય તમે, પણ સદ્ગુણોનું શુદ્ધ આચરણ કરી સમાજને પ્રેરણા આપી તમે. હે શ્રી મહાપાત્ર, વૈચારિક ક્રાંતિની મસાલ પ્રગટાવી ભૂમિનો ભાર હળવો કરી દીધો તમે. જય મા વિશ્વંભરી. આદ્ય ત્રિભુવન પૂજા પરા શક્તિ યોગ માયા આદિ પારા પર પરમર્ત પૂર્ણ પર બ્રહ્મ નિત્ય નિરાકાર ઓમકાર રૂપ સાકાર નંદ ત્રય ગુણ પરમય વિધિ શિવ ત્રિકમ ત્રય ગુણ પરમય વિધિ શિવ ત્રિકમ. આદ્ય ત્રિભુવન પૂજા પરા શક્તિ યોગ માયા આદિ પારા પર પરમર્ત પૂર્ણ પર બ્રહ્મ નિત્ય નિરાકાર ઓમકાર રૂપ સાકાર નંદ ત્રય ગુણ પરમય વિધિ શિવ ત્રિકમ. પ્રાણ શક્તિ પ્રાણેશ્વરી પ્રાણ રૂપિણી પદ્મ ધ્રુવ પ્રકૃતિ પુરુષ રૂપ તુજ પ્રેમે ધાન બલિદ ષોડશી વૃદ્ધ સર્વ સત્ય શુભ બાલા ચરાચર જ્ઞાન રૂપ તું હિ વેદ ચાર ચરાચર જ્ઞાન રૂપ તું હિ વેદ ચાર. એક સ્વરૂપ થકી ઘડી નવલી આકૃતિ અને અહો કેવા બ્રહ્માંડો દીપાવ્યા છે અનંત. પોતે સૌ કોઈ માહે છતાં બધા થકી પર આદિશક્તિ તારો નવ લાદે આદિ અંત આદિશક્તિ તારો નવ લાદે આદિ અંત. રવિ શશી ના કીધા જગમગ તારા મગડા અરે રચુ માથે જગમગિયો આકાશ ભારે ટમકે તારા લજાણે ચુંદડી ની ભાતે પદ કંકુ વેરાય રંગ ભેદ નો પ્રકાશ કંકુ વેરાય રંગ ભેદ નો પ્રકાશ. પાન બન રાઈ નગ જાય રે ચજા જેરા પાણી વાણી તણી સર વાણી પારાવાર નર નાર ને તો કારભાર દઈ દીધા નિમી અવિનાશી આપ તણો ઘણેરો આભાર અવિનાશી આપ તણો ઘણેરો આભાર. જોડનો ખેરી બનાવી ત્રણ દેવી ને ત્રિદેવો જણ્યા ત્રણ ત્રણ ગુણ સંગ ત્રિવિધિતા શક્તિ આપી તમે રિદ્ધિ સિદ્ધિ નવનિધિ સંપૂર્ણ પછી તંત્ર તાણ્યા પુણ્ય અને પાપ પછી તંત્ર તાણ્યા પુણ્ય અને પાપ. જન્મ મરણની જંજાળ આ રચી જગમાતા કર્મનો સિદ્ધાંત તમે કર્યો કીર્તા શ્રદ્ધા વિશ્વાસ ચેતના અંતરે સમાવી આપી ઇન્દ્રિયો તે મન સંગ થઈ અગિયાર ઇન્દ્રિયો તે મન સંગ થઈ અગિયાર.
સર્વે રચાવીને શક્તિ સર્વે મધ્ય સ્થિત શોભે આદિ અંતિમ સ્વરૂપ જે પોતે જ છે એ બધું પોતે જ વલોવે અંતે વારીમાં બોલે છેલ્લે આર્યની જમય કરી નાખે છે છેલ્લે આર્યની જમય કરી નાખે છે જગ કલ્યાણી જગત કાજ ધરે રૂપ જુજવા જાજા જ્યારે પડે જરૂર જેની જેની જે ક્યારે સર્જક પાલક ને સંહારક રૂપ ક્યારે તેવું તેવું રૂપ ધરીને આવતી તે તેવું તેવું રૂપ ધરીને આવતી તે આવા આદિરૂપ બધા મહાશક્તિના અનેરા પણ અંતે તો ધરી બેઠી છે માં પદ કેમ કહી જાય મમતાની ગાથા કરુણેશ્વરી ગળું મારું ગાતા ગાતા થાય ગદગદ ગળું મારું ગાતા ગાતા થાય ગદગદ અરે કોઈ પણ પોકાર કાળ જાતિમાં કૃપાળીને પાળ ધરે ભૂલકાની ધરી ઘણો ભાવ સાચી દિશાઓ બતાવે પોતે સંકટ સહારે દુનિયાના ઊંધા પડી જાય બધા વેર દાવ દુનિયાના ઊંધા પડી જાય બધા વેર દાવ કોઈ દિન તોડો તમે રાખો વિશ્વાસ કાયમી સદા સત પંથ કરી ચૂકો નહીં શીખ પછી કોણ લે બેસાડે મત કરે ભરપૂર પ્રેમ વિશ્વમાં મંગળ થાય ટળી જાય વી વિશ્વમાં મંગળ થાય ટળી જાય વી કરો દયા તમે દયા કરો વિશ્વભરી દયા કરો સદા આપો બાળકને ચરણમાં સ્થાન દાન અભય સંગે વરદાન ભક્તિ સેવા દુર્લભ ધીર થાય હયું રહે તમારું જ ધ્યાન ધીર થાય હયું રહે તમારું જ ધ્યાન ધીર થાય હયું રહે તમારું જ ધ્યાન आदि अनंता नित्य नियंता विश्व विधाता माता रे साध सुनंता भक्तों ना आधार सकल विश्वना रे आधार सकल विश्वना रे ओ त्रिलोक मात जगत मात मारी पराशक्ति मात रे त्रिलोक मात जगत मात मारी पराशक्ति मात रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय ओ वेद मात युग विधात मारी राजेश्वरी मात रे वेद मात युग विधात मारी राजेश्वरी मात रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय रे शक्तियोनी महाशक्ति तू त्रिदेवोनी महामाता तू शक्तियोनी महाशक्ति तू त्रिदेवोनी महामाता तू अत्र तत्र सर्वत्र तू खंड खंड अखंड तू अत्र तत्र सर्वत्र तू खंड खंड अखंड तू जगनी तारणहार तू त्रिलोक मात जगत मात मारी पराशक्ति मात रे त्रिलोक मात जगत मात मारी पराशक्ति मात रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय रे जय जयकार थाय रे गगननाद जाय रे Jai Ma Vishwambari. When we think about personality today, many of us picture wealth, luxury, and status. We associate a great personality with someone who has lavish lifestyle, expensive cars, and a massive bank balance. But is that truly what defines personality? The establisher of Ma Vishwambari Tirth Yatra Dham, Shri Mahapatra, offers a deeper understanding of personality. He explains that the true personality is not about material possessions, but about living a life of virtue and good conduct. Whatever we get in our life, whether success or hardship, is a result of our karma. Shri Mahapatra's journey to Ma Vishwambari
was guided by the fragrance of his good deeds. In today's world, however, we often chase temporary pleasures, forgetting that these short lived joys can later bring sorrow. We are so consumed by material desires that we fail to focus on what truly matters, our actions and their consequences. During the divine conversation between Ma Vishwambari and Sri Mahapatra, many topics were discussed. But one message was repeated 3 times. The principle of karma is unwavering. This repetition highlights its importance. Shouldn't we be more cautious about the actions we take and the karma we accumulate? Sri Mahapatra emphasizes that the person is not identified by their personality, skin color, status, or wealth, but by their karma. So we should be careful while doing any karma because every action shapes our future. We are blessed with this beautiful human life, and through Sri Mahapatra's teaching, we understand its true purpose, the path to salvation. Time is not just passing, a part of our life is slipping away with each passing moment. Whether we use time wisely or waste it, it will move forward. So, why to spend it chasing the things that do not truly matter? We constantly plan for the future, yet we don't even know what will happen in the next second. Instead of running behind temporary pleasures, let's strive to live a meaningful life. By implementing the 17 Vedic virtues and the garland of 9 beads, we can transform our souls and enrich whatever we are having. So let's focus on actions that bring true fulfillment and leave a lasting impact, not just in this life, but beyond also. So whatever time we have left, let's utilize it efficiently. Jai Ma Vishwambari. हे पार काठे पाठशाळा रूपाडी गुर्जर भूम पाठशाळा मैं भाड़ी दिठ्या में विश्वंभरी वरदाड़ी दिठ्या में विश्वंभरी वरदाड़ी हे पार काठे पाठशाळा रूपाडी हा त्रिभुवन जननी त्या
विश्व कल्याण काजी विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजे विश्वंभरी माव्या मा आव्या महामात आव्या मा आव्या महामात आव्या विश्व कल्याण काजी विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजे विश्वंभरी माव्या प्रगट थया परमेश्वरी पार केरा काठी प्रगट थया परमेश्वरी प्रगट थया परमेश्वरी पार केरा काठी जग मंगळ करवनी विश्वंभरी माव्या जग मंगल करवाने विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजी विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजे विश्वंभरी माव्या महापात्र पाररिजा मा ममताडी महापात्र पाररिजा महापात्र पाररिजा मा ममताडी नवयुग निर्माण करवा विश्वंभरी माव्या नवयुग निर्माण करवा विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजी विश्वंभरी माव्या विश्व कल्याण काजे विश्वंभरी माव्या जय मा विश्वंभरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वपरि शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन रूपी युद्ध के दो हथियार। युद्ध एक ऐसा शब्द है जो केवल बाहरी युद्ध लड़ाई तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद संघर्षों और द्वंद्वों का प्रतीक भी है। युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य युद्ध और दूसरा आंतरिक युद्ध। कहीं बाह्य युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई के लिए हुए हैं, जैसे महाभारत और रामायण। आंतरिक युद्ध हर व्यक्ति अपने भीतर लड़ता है, यह जीवात्मा और मन के बीच का द्वंद्व होता है। 17 वैदिक सद्गुण और ढाल रूपी 9 मोतियों की माला, ये दोनों हथियार श्री महापात्र ने स्वयं के कठिन संघर्षों के अनुभव से दिए हैं। ये हथियार जीवन के हर संघर्ष में पल पल उपयोगी होते हैं। इतने गूढ़ और प्रभावशाली विचार केवल कोई अनुभवी मार्गदर्शक ही दे सकता है। तलवार रूपी 17 वैदिक सद्गुण कर्तव्य कर्म, कर्म भक्ति, कर्म योगी, श्रद्धावान, जिज्ञासा, विश्वास, पवित्रता, आध्यात्मिकता, शूरवीरता, तत्परता, धैर्यता, मर्यादा, संघनिष्ठा, निमित्ता, निर्भयता, सहनशीलता, महानता। ये सद्गुण जीवन के हर कठिन मोड़ पर न केवल रक्षा करते हैं, बल्कि अपने सत्कर्मों द्वारा जीवात्मा का भी उद्धार कर सकते हैं। ढाल रूपी 9 मोतियों की माला। पहला, स्वभाव बदलना। दूसरा, सादा जीवन जीना। तीसरा, माँ विश्वंभरी तीर्थयात्रा धाम जीवात्मा के उद्धार करने का स्थान है। स्वयं को जागृत करके मोक्ष मार्ग पर चलना। चौथा, सूक्ष्मतम बातों का ध्यान रखना। पांचवा, अपनी गलती स्वयं स्वीकार करना। छठा, जो वस्तु जहाँ से ली हो वही रखना। सातवां, सभी से शांति
प्रेम और विवेक पूर्वक गंभीरता से बात करना। 8वां, किसी का मजाक या अपमान न करना। 9वां, दूसरों को देखकर नहीं बल्कि श्री महापात्र को ध्यान में रखकर हर कार्य करना। यदि हम प्रतिदिन इन 2 अमूल्य हथियारों 17 सद्गुण की तलवार और ढाल रूपी 9 मोतियों की माला को साथ लेकर चले तो जीवन के किसी भी युद्ध में भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम न केवल सत्य की रक्षा कर सकते हैं बल्कि अपने सत्कर्मों द्वारा जीवात्मा का भी उद्धार कर सकते हैं। इन 2 जीवन रक्षक हथियारों को यदि हम अपना आचरण बना ले तो संसार के किसी भी कोने में सत्य, प्रेम और आत्मा शुद्धि की विजय अवश्य संभव है। यही जीवन का सच्चा यज्ञ है और यही जीवात्मा का वास्तव शस्त्र है। जय माँ विश्वभरी। अब हम दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार माँ का जय घोष करेंगे। जय हो माँ विश्वभरी, जय हो माँ विश्वभरी।